Okay, these are discourse markers in French. In French, on dit les marqueurs de relation. These are called the buying time markers or fillers. For example, one of them is genre, or comme እንደ ማለት ነው። c'était genre énorme, c'était genre énorme. genre ማለት like ማለት ነው። it was like amazing, enormous ለማለት c'était genre énorme እንላለን ማለት ነው። እንደ ትልቅ ነገር ነበር ለማለት ነው። ሁለተኛ አ ነው። አ ስንል አዎ je ne sais pas je ne sais pas አላውቅም እንደማለት ነው። ሶስተኛ alors ou donc ስንል እና ስንል ነው። እና ምን አሰብክ እና እንዴት ነው ነገሩ ለማለት alors donc ማለት እንችላለን። for example alors qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qui s'est passé እና ምን ተፈጠረ donc qu'est-ce qui s'est passé እና ቀጥሎ ምን ሆነ ለማለት alors ou donc እንላለን ማለት ነው። et bien ማለት ደግሞ እንግዲህ ማለት ነው። እንግዲህ et bien ça va እንግዲህ ችግር የለውም ስንል et bien ça va እንላለን። and je vous dire ስል ማለቴ እንደማለት ነው። for example je veux dire c'est bon ደህና ነው ማለቴ ነው ለማለት je veux dire c'est bon to say ደግሞ ስትል ስንል ታውቃለህ or ታውቂያለሽ እንደማለት ነው። to say c'est dur ታውቃለህ this is በጣም ከባድ እኮ ነው ታውቃለህ to say c'est dur en gros ስንል ባጭሩ en gros il est parti ባጭሩ በቃ ሄዷል ማለት ነው። en gros il est parti next littéralement በቀጥታ littéralement je suis littéralement mort በቃ ለመናገር በቃ ሞትኩኝ እንደማለት ነው። je suis littéralement mort በቁም ነገር ለማለት ሞቻለሁ ለማለት ነው። littéralement en fait በነገራችን ላይ en fait je suis occupé en fait je suis occupé በነገራችን ላይ ስራ ይዣለሁ ቢዚ ነኝ ለማለት ነው። en fait je suis occupé or d'ailleurs je suis occupé ማለት እችላለሁኝ። and then je suppose ደግሞ በቃ እንደማለት ነው። for example je suppose que c'est fini በቃ አለቀ ማለት ነው። je suppose que c'est fini በቃ አለቀ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያየነው ይሄንን ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ the believe it or not markers ይባላሉ። አመንክም አላመንክም ለማለት for example honnêtement እውነቴን ነው honnêtement je suis fatigué እውነቴን ነው ደክሞኛል። honnêtement je suis fatigué እውነቴን ነው ደክሞኛል። pour être juste እውነቱን ለመናገር pour être juste il a essayé pour être juste il a essayé ለመናገር ሞክሯል እውነቱን ለመናገር ሞክሯል ለማለት pour être juste ou honnêtement እላለሁኝ። and franchement በግልጽ ለማለት ነው። franchement c'est nul በግልጽ መጥፎ ነው እውነቱን ለመናገር መጥፎ ነው ለማለት። sincèrement በታማኝነት sincèrement j'ai oublié እውነቱን ለመናገር ረስቻለሁ sincèrement j'ai oublié. à vrai dire je n'aime pas ça à vrai dire je n'aime pas ça እውነቱን ለመናገር አልወደድኩትም። étonnamment በሚገርም ሁኔታ il est venu በሚገርም ሁኔታ መጣ እኮ étonnamment il est venu እላለሁኝ። crois-le ou non አመንክም አላመንክም crois-le ou non c'est vrai አመንክም አላመንክም እውነት ነው። curieusement እዚህ ጋር እንደምታዩት curieusement የሚገርመው curieusement ça marché የሚገርመው ሰርቷል። curieusement ça marché እላለሁኝ። heureusement ደግሞ heureusement
heureusement ስንል እድለኛ ሆኜ heureusement je l'ai trouvé እንደ እድል ሆኖ አገኘሁት ለማለት heureusement je l'ai trouvé malheureusement በሚያሳዝን ሁኔታ አለመታደል ሆኖ il a échoué በሚያሳዝን ሁኔታ ወድቋል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ the anyway or moving on markers እነዚህ ሶስተኛ አሁን የምጠቅሳቸው ሙሉ ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው። for example the anyway moving on ለማንኛውም ለማለት ስንፈልግ bref on va ለማንኛውም bref on y va ለማንኛውም እንሂድ bref on y va on y va quoi qu'il en soit c'est bon ምንም ቢሆን አወረረም መረረም ደህና ነው ቆንጆ ነው ማለት ነው። quoi qu'il en soit c'est bon passons et après እና ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ምንድነው ቀጣዩ passons et après d'ailleurs au fait ስንል በነገራችን ላይ au fait je l'ai vu በነገራችን ላይ አየኋት au fait je l'ai vu and et puis እና ከዚያ እንደማለት ነው et puis on a mangé እና ከዛን በላን ለማለት et puis ቀጥሎ እንደዚህ አድርገን ለማለት et puis on a mangé bon alors ስንል ደግሞ bon alors on commence እሺ እንግዲህ እንጀምር ስንል bon alors on commence ማለት እንችላለን። ça me rappelle ትዝ አለኝ ለማለት ça me rappelle appelle ትዝ አለኝ ደውልለት ça me rappelle appelle on parle de ça ስለሱ ስናወራ on parle de ça comment va-t-il ያንን እያልን እንዴት ነው ያንን ካነሳን አይቀር እንዴት ነው እላለሁኝ ማለት ነው። on parle de ça comment va-t-il አሁን በወሬ ላይ እያወራን እሱ እንደዛ ስትል እንዴት ነው ይሄ ለማለት ማለት ነው። on parle de ça comment va-t-il avant que j'oublie ሳልረሳ avant que j'oublie tiens ሳልረሳ ይሄንን ውሰድ avant que j'oublie ሳይረሳኝ ይሄንን አድርግ avant que j'oublie j'en étais où የት ላይ ነበርኩ j'en étais où ah oui የት ላይ ነበርኩ አዎ ትዝ አለኝ ለማለት አሁን በወሬ እያወራን ምናምን የሆነ በመሃል ስልክ ገብቶብን ሊሆን ይችላል። ከዛ ወሬውን አቋርጠን ምናምን ወደ ስልክ አወራና ኦኬ የቱ ጋር ነበር ያቋረጥኩት አዎ oui አገኘሁት ማለት ነው። j'en étais où ah oui አራተኛ the I'm listening markers or back channeling ይባላሉ። back channeling I'm listening እየሰማን እንደሆነ አቴንሽናችን ከሰውየው ጋር እንደሆነ ለማሳየት ነው። for example d'accord ልክ ነህ ለማለት d'accord je vois ልክ ነህ ገባኝ ኦኬ እሺ ገባኝ ለማለት ኦኬ j'ai compris cool ou sympa አሪፍ ነው ስንል cool à plus አሪፍ ነው እንገናኝ cool sympa አሪፍ ነው cool à plus አሪፍ ነው እንገናኝ carrément በደንብ carrément fais-le በደንብ እናድርገው carrément fais-le exactement c'est ça ትክክል እሱ ነው እንላለን። c'est juste toi gagne ተገቢ ነው አሸነፍክ c'est juste je vois c'est pour ça ገባኝ ለካ ለዛ ነው c'est pas vrai አይሆንም c'est pas vrai vraiment አይሆንም በእውነት የሆነ ሰው በትክክል እየሰማን እንደሆነ ለማሳየት ነው። sérieux እውነት c'est dingue እውነት ይገርማል sérieux c'est dingue እንላለን። ça marche ሰምቻለሁ je viens ça marche የመጣው ነው ሰምቻለሁ። አምስተኛ ደግሞ the listen up markers or focus ይባላሉ። the listen up markers የሚባሉት for example regarde ተመልከት c'est facile ተመልከት ቀላል እኮ ነው እንዴት እንደዚህ ትላለህ ኦኬ ሲቀጥል tu vois አየህ tu vois
je te l'avais dit. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. አየህ ነግሬህ ነበር እኮ ያንን ነግሬህ ነበር። Tu vois, je te l'avais dit. አየህ ነግሬህ ነበር። Écoute, écoute, reste ici. ስማ እዚህ ቆይ። Écoute, reste ici. T'as vu ça? ይህኔ T'as vu ça? Regarde. ይህኔ እሺ T'as vu ça? T'as vu ça? Regarde. ይህን ተመልከት። ይህን ተመልከት ለማለት je vais te dire. Je vais te dire. Je vais አንድ ነገር ልንገርህ እኔ እሄዳለሁ። je vais te dire ልንገርህ እኔ እሄዳለሁኝ በቃ ማለት ስንፈልግ je vais te dire devine quoi ገምት ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? ገምት devine quoi j'ai gagné ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? አሸነፍኩኝ። ገምት አሸነፍኩኝ እኮ ስንል devine quoi ማለት እንችላለን። remarque ልብ በል c'est cher remarque c'est beau ውድ ነው ልብ በል ግን ቆንጆ ነው። c'est cher remarque c'est beau ውድ ነው ግን አስተውል ቆንጆ ነው። c'est cher remarque c'est beau. À ton voix ጠብቅ ça arrive à ton voix እየመጣ ነው ጠብቅ ça arrive à ton voix ጠብቅ ça arrive à ton voix. écoute ça ይህን ስማ écoute ça il est parti ይህን ስማ ሄዷል écoute ça il est parti. tu comprends ታያለህ tu comprends c'est cassé ታያለህ ተሰብሯል tu comprends c'est cassé. Number 6 the adding more markers ይባላሉ። the adding more ተጨማሪ ነገር በወሬያችን መካከል ተጨማሪ ነገር መጨመር ስንፈልግ ወሬ ማለት ነው። en plus ደግሞ እንደማለት ነው። for example c'est tard en plus je suis fatigué መሽቷል በዛ ላይ ደግሞ ደክሞኛል ለማለት on top of that እንደማለት ነው። c'est tard en plus je suis fatigué መሽቷል በዛ ላይ ደግሞ ደክሞኛል። aussi እንዲሁም aussi apporte de l'eau እንዲሁም ውሃ አምጣ። en fait እንዲያውም en fait c'est mieux en fait እንዲያውም ይሻላል በአንጻራዊነት ለማለት ነው። en fait c'est mieux እንላለን። d'ailleurs በተጨማሪ d'ailleurs je m'en fiche በተጨማሪ ግድ የለኝም። d'ailleurs je m'en fiche. de plus il est tard ከዚህም በላይ መሽቷል። de plus il est tard. en outre በተጨማሪም en outre il est gentil. de plus en outre en plus de ça በላዩ ላይ በዛ ላይ on top of that ማለት ነው። en plus de ça il a plu በላዩ ላይ በዛ ላይ ዘንቧል። pas seulement ça እሱ ብቻ አይደለም pas seulement ça il a menti እሱ ብቻ አይደለም ዋሽቷል። et une autre chose ሌላው ደግሞ et une autre chose écoute ሌላው ደግሞ ስማ ainsi que ከዛም ጋር ainsi que delayed ከዛም ጋር እርዳታ እንደማለት ነው። ainsi que በተጨማሪም እርዳታ ማለት ነው። ainsi que delayed እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛ ደግሞ the summing it up markers summing አንድ ላይ የማጠቃለል markers ይባላሉ። for example finalement በመጨረሻ finalement on est parti በመጨረሻ ሄደን en gros ባጭሩ en gros on a perdu ባጭሩ ተሸነፈን en somme በጥቅሉ en somme c'était cool በጥቅሉ ደስ ይል ነበረ። essentiellement ዋናው ነገር essentiellement c'est gratuit ዋናው ነገር ያው በነፃ መሆኑም ጥሩ ነው። bref ባጭሩ ለመቁረጥ bref je suis là ባጭሩ እዚህ መጣሁ። pour faire court ለማሳጠር pour faire court c'est raté ለማሳጠር አልተሳካም። on va voilà በቃ እንደዛ ነው። on va je suis fatigué on va voilà ደክሞኛል በቃ እንደዛ ነው። bref ouais ለማንኛውም አዎ c'est fini bref ouais alqual ለማንኛውም አዎ en gros ouais ባጭሩ አዎ c'est dur en gros ouais bref ouais peu importe ምንም ቢሆን whatever happened ማለት ነው። peu importe on y va ምንም ቢሆን እንሂድ ምንም ሊፈጠር ይችላል እንሂድ ማለት ነው።
ስምንተኛ ደግሞ let me rephrase markers ይሄ ላሳጥር እንደማለት ነው ወይም ድጋሚ ልናገር ወይም የተናገርኩትን ሪፍሬዝ አድርጌ ልናገር እንዲህ ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ስንፈልግ ce que je veux dire እንዲህ ማለቴ ነው ce que je veux dire c'est tard ማለቴ መሽቷል en d'autres termes በሌላ አነጋገር en d'autres termes non በሌላ አነጋገር አይሆንም ou plutôt ወይም ደግሞ c'est rapide ou plutôt tôt ፈጣን ነው ወይም ደግሞ ቀድሟል c'est rapide ou plutôt tôt disons-le comme ça እንዲህ ልበል እንዲህ እንበል disons-le comme ça non እንዲህ ልበል አይሆንም bref je sors ባጭሩ ወጣሁ si on veut ከፈለክ si on veut c'est une star si on veut ኮከብ ነው ከፈለክ ማለት ነው c'est une star si on veut pour ainsi dire እንደማለት ልክ እንደዚህ ነው ለማለት pour ainsi dire c'est lui le chef እንደማለት ነው አለቃው እሱ ነው በቃ አለቃው እሱ ነው እንደማለት ነው pour ainsi dire c'est lui le chef en quelque sorte እንደነበረው c'était un désastre en quelque sorte እንደነበረው ጥፋት ነበረ ማለት ነው it was a disaster en quelque sorte c'est-à-dire ማለቴ ነው c'est-à-dire c'est fini በቃ አለቀ ማለቴ ነው simplement dire በቀላሉ ለመናገር simplement dire c'est cassé በቀላሉ ለመናገር ተሰብሯል ማለት ነው ዘጠነኛ ደግሞ the silly or slang markers informal french ላይ የምንጠቀማቸው silly markers ይባላሉ on secret or secret በውስጥ ማለት ነው j'aime bien on secret ማለት በውስጥ ወድጄዋለሁ and carrément በግልጽ je déteste carrément ça በግልጽ ጠልቼዋለሁ son blague c'est du sérieux ቀልዴን አይደለም son blague c'est bon ቀልዴን አይደለም አሪፍ ነው son blague c'est du sérieux pour de vrai በእውነት or pour de vrai j'ai fini በእውነት ጨርሻለሁ point barre በቃ je ne vais pas point barre je n'y vais pas point barre አልሄድም በቃ አለ ስንፈልግ point barre vas-y ስንል ኦኬ on y va vas-y እንሂድ ይሁን ይቻላል ለማለት ነው vas-y ይቻላል c'est la base የታወቀ ነው il est en retard c'est la base ዘግይቷል ያ ደግሞ የታወቀ ነው c'est marche ልክ ነህ je suis occupé ça marche ስራ ይዣለሁ ልክ ነህ ça marche ልክ ነህ ለማለት on va bon ምን አለበት on va bon pourquoi pas ምን አለበት ቢሆን እንደዛ on va bon pourquoi pas ለምን ምን አለበት ቢሆንስ on va bon je dis ça je dis rien ለማለት ፈልጌ ነው je dis ça je dis rien mais fais gaffe ለማለት ፈልጌ ነው ተጠንቀቅ ለማለት ማለት ነው je dis ça je dis rien mais fais gaffe አስረኛው እና የመጨረሻው ደግሞ the checking in markers የሚባለው ነው ለማረጋገጥ የሆነ ነገር ለምሳሌ የተናገርነው ነገር ገብቶሃል አልገባህም የሚለው ለማረጋገጥ tu vois ce que je veux dire ለመናገር የፈለኩት ገባህ ለማለት ነው tu vois ce que je veux dire c'est bizarre tu vois ይገርማል ገባህ n'est-ce pas አይደል il fait froid ይበርዳል አይደል il fait froid t'en penses quoi አይመስልህም c'est trop non ይበዛል አይመስልህም c'est trop non t'en penses quoi አይመስልህም c'est trop non j'ai raison ልክ አይደለሁም
c'est le meilleur non ይህ አሪፍ ነው ልክ አይደለሁም c'est le meilleur አይደለ ለማለት ማለት ነው c'est le meilleur non t'as capté የምለው ገባህ t'as capté l'argent compte t'as capté ገንዘብ አስፈላጊ ነው የምለው ገባህ c'est clair je suis coupé c'est clair ግልጽ ነው ስራ ላይ ነኝ t'as compris ገባህ c'est une blague t'as compris ቀልድ ነው ገባህ c'est une blague tu me suis ይሰማሃል tu me suis ስል ይሰማሃል je suis stressé je suis stressé tu me suis ተጨንቄያለሁ ይሰማሃል ይገባሃል d'accord እሺ ne touche pas ça ne touche pas ça d'accord አትንካው or አትንኪው እሺ prêt ዝግጁ ነህ on y va prêt እንሂድ ዝግጁ ነህ እላለሁ ማለት ስለዚህ እነዚህ ዲስኮርስ ማርከሮች በጣም ክሪቲካል ናቸው እኛ ዴይ ቱ ዴይ ለምናደርገው ኮሚኒኬሽን ኦልዌይስ በእያንዳንዱ በወሬያችን መካከል እንደ ቀልድ የምናስገባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ዲስኮርስ ማርከርን ማወቅ ማለት የቋንቋ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አሳይቻችኋለሁ ኦልሞስት ወደ 50 ኦር ከዛ በላይ የሚሆኑ ዲስኮርስ ማርከሮችን በፈረንሳይኛ እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ደግሞ ካለ ተነግሩኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስራለን ማለት ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ ላይክ ማድረግ አትርሱ ማለት ነው ይህን በዚህ ቻናል አትካንት ፍሬንች ኤንድ እንግሊሽ ሙሉ በሙሉ በነፃ የማስተምርበት ቻናል ስለሆነ ሌሎችንም በነፃ እንዲማሩ ጋብዛቸው ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ